गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्. Yo, raison va lumière sur ombre. Wona ya mi pona poso gbogbomi benya onti mi ode over yi egbeto akemile pom le fia mi ja ponu poso ame dokwi sijeje meke onyi ola te yo fifi be niamu to tatagata otivi mi poto gbogbomi dowoto evo esua enu onti mi ja ponu poso egbe ayo no kenti agbetodo la jesi do kwe ye nuke bela so amedo kwisi jejea nuke la to semea la so wa ni la gboro bro yoro ko ni ba isambe tatagata ni magbran sugonde. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? Ye yo vo brone okpobe la gbegbo ya meade ken gboyo la nyi kon le no ba dome yo la va jiwa munyi nu dogoro nunu yolo amesia me ejoso mawu de kame mawu vemulo nde pemule keke me fie ye mawu mu wo nya mero mi yo nebe eseuto agbeoto alo agbeono mawu ke gbron mi le ade munyi hose hade mi be mawu dobe ne ola Jehova gbegbo ya me mu tobe onyi Christo to alo huno alo musulman alo chrétien. Âme c'est âme, source de toutes les âmes et de toutes les vies. Vois que mi so mawu me bonade mawu gan abedela bi o me fi ken po elema ni bele won e don mi va gbegbo ya me sigbede ke o la don be yi sukulu allo ka flasi entrer vers pla dori. Est-ce que o la tendo vieux sukulu yo m'appelle bikini on m'appelle cahier né o ma et donc me yo don vieux doa et don ame et don be uti alo dowo noa yo zanalo ke wan ke ma wu le domi va gbegbo ya me ndenti ye be le domi do et le toxe yo vo gba be spécial amesia me toku de to ye ko va gbegbo ya me e dowo nuwa uti wa e lasio ngene yo be uti ma fourniture la nu ko la so do ala ye nu ke le nyi nuwa o nous les nimi abe ange gardien allo etaji vojo allo nous ke mi on abe don khova onya meke onya nous ko khova nous kenya pe don personnel nous kenya mawu de ke mawu do donc a mi abe taji vojo ke mi ga yon abe ange gardien mi abe talent wa ke yemi do la exercer so comment ou ben kontia n'y avait pas de vaudou, n'y avait don, oui, alors n'y avait ange gardien. En fait, ce sont des dons, hein, mais ils sont personnifiés. Mais ça, c'est des anges, en réalité, énergie d'oni les miami. Il y a no jiwa, kaflano yisukulu ade, nombre de programmes de l'année ade. On m'a va non pas 6e jour, ben nous 5e jour TPA. C'est non rien nous que toi au dolani donc à founoyer et le VDB nous d'ici à Medokwe les kotari pepeme les religions de pepeme à Medokwe si djedje le VDB na so suboma wo quel que soit l'islam l'hindou bouddhisme tradition ou christianisme qu'un bohoué avant
de pouvoir bien adorer et accomplir sa mission, il faut d'abord savoir quelles sont vos potentialités, quels sont vos dons. Nkenyi hovao, nkenyi nunana oma. Alors nous le verrons. Voilà, mais que nous jessie do que wa. Elle a les kakaso, elle a les atiatinye, elle a be o. Chochi ya me kemdo aye na monyo. Amisisimu la me antio. Ma ya me a chang bokbo. Ye mi journal les assemblées de Dieu me. Aïe le voodoo pas me. Adjo le voodoo pas me. Ava catholique. Adjo le catholique. Aïe céleste. Adjo le hindou me. Aïe bouddhiste au bord. Nous que les pelés. Et comme ta potentialité. Dès que au la yon maou odo. Millionnaire be Jéhovah. Mais ça c'est vague. Maou blombe. Et mousenalo. Au blombe selo. Appelle-moi par mon nom et je te répondrai. Quel est le nom que tu connais de Dieu? Le nom de Dieu que tu connais. Il y a katami matériau maou. Le nom nommé de camion. Le que maou doroa. Il y a non nommé yo la. Onyea. Omonye. Voyez. Bida si on doit pas de cas. Nous kenti agbeto la jese doke. Nous kenti agbeto la jese doke. Minya nous ki jona romi aje ya. Etoji non lo. Okele suivre. Onya nous ki jona romi aje ko wa. Nya me gbogbo to mi bu. Mia me gbogbo nyembe mia o. Mia me gbogbo to mi bu. Nkenti mi buro. Tutu bonre. Kafla. Nous de wona mimi na chochi. Nde wona mimi ve hona fan. Nde wona mi ye ni dona hose hade mi. Nuke wona mi o. Ni me po village. Aw, ni le desron, mi son la de ke mo la ba jigia. Ni me le desron. Egbe ni mo le jame toji o. Ni me nyam ke tututu masa o. Aw, leke ma wodo ma. Fipo dede le ntinya. Ewo na mbena amedi le sagbedom la. Enu wa we nanabe mi jina mawu yemi na church o me. Voye wa ntira me benui. Nemi so susu. Be mi anya me ke minyi. Nu ke gbe mi to la gbe ame. Nemi atenwe akọ. Mawu be nkonti poa. E mokochi ola huna. Enya ken lejira glongo me nyi benare. Nemi nya nuke potentialité mia be nu 5 le mia si. Nu 5 de ke mawu domi ya yira ke le mia mea. Nemi a jesi nemi a we poa ka flazi andre. Mila duji. Wa ejejia agbe me benu yowe. Mawu nya de gbelen lo nya nyem nya mawu nya souvent. Oglombe, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous serait donné par-ci peu. Allô? Ji mawu bangbo, mawu kola ji bangbo ni, nous 5 mawu sodo. Agbeto ba remenko enye owo. Mia keke mia ba remenko, mia dometo de sia de mi do nko spécial li. O chanko obeni, chanko embeni, mekenye. La bagbeto ao nkoa ma yo le gbere me o chon la te yo le mi adegbe me Emmanuel e go menyi be ma wo le kudo ma wo mu le kudo wa yo la gbe a kembo la ji ma wo le keke ame o ma ji le o nto me a e daji voju wa amedu o la we to voju me amoro la we do church me for nu won keke wa don yin lo amedo kwisi jejea eleve vede moni benade oni huno yinti ahemenko Emmanuel mulasiwo. Rien n'est créé sans Dieu. Nemi soma unenea nti fafala na ji moke mawutana wa
ekpotia la veme non ngado hose hade me parce que nous kentia parce que ekpenyi nous kentia lo adole wu ngado hose hade me nous kentia oh amede le jila wu makpoto pototo ngado hose hade me nous kentia ennemi o la signe ma o combat ma wu you lost your time Jesse Doku nous kenti wa Jesse amedo kwichandoa ekpa vegon ene nyibe nous de pepe kole o la gbembo e amea na nyi semolo mi vaja va joy fika yo sova ma de fika yo ja yo e dron kewe o le kuo amesa me kuna dron me ro munya no no ku dron o munya robe ma udena e do ko fiomi to dron kuku mi ma wo pona mi donc e dron kuku ame aton nti nja pon podo kemgbe ma pan egbe to e dron kuku tutu ban to wa eni les rêves initiatiques yo fo gbe ndolo amele la gbo nga yin rêve ni initiatique ado ma nga yin opo ade mi on l'Afrique fi ade amagbe oto le ro nu oto le church to chan le kuno chan la mesa mele voix de kengbe mi atogbe de la nya be maogan dana do abibe do la do me ade ngo principe actif ke be pone audi et laboratoire de audi c'est toujours pas les rêves poudron et quoi atia tamio pomponi et quoi togbe ade clone be atia dana do ya lo ce sont des rêves dans lesquels vous pouvez être instruit de certaines choses. Olafion minde amedeo watogbe oku ti afide alo nron be wa be nudo ti afide ekudron po togbe alo mama to ne bede awo sikanye achi ame areke yifie na oreke opo ya elevebele ken boye ola khode de fion le gbongbon me alo avani huno ani bokon alo ani fada prophète gandea nous avons contact avec le monde invisible alors être suprême de wa être spirituel de wa on le blemi donc on a no jira do kyodo no mo jesi do kyowa de ko la ten ko révélation wa do Mose kengbe be la affronter nyamna na exemple kengbe be la affronter mekema ke mi yone o pharaon dogo buisson ardent kaka attirer tous dans yo gbrin kengbe miato christianisme céleste que là do christianisme yo nebe papa au chauffard oh kaka kengbe be lavani au chauffard e do gbe me jave ji ati e mo e ponde e noye initié e noye ache le miabe de konu me togbe o me toari le o khona fando afanchan wo tv me popo le ko khona fando ari o pro na me na zu me yan kenyi zu a zu an benegbe lo ça veut dire forêt no yi forêt me a forêt que me o yi na souvent e toto na forêt ami forêt que me toto a yo na be nigblin v et la Philippe depuis l'Égypte jusqu'à au Nigeria tore tona veme e be o e do lobe affaire de tocho voix tomali omolo e be awe o so le yo ni blen obe ba e de pi e ba e da pa c'est l'eau dans la forêt na me on le forêt a me initiation be nyan le glon o plona tano o muduna ndeo o nyina kodeo o sunagbon nenu kevoa ye nkere ajono e tobo kono wa prêtre gan wa o va na mi agbo leko mi don nuit d'où le nom mi don nuit dia
zanyoa no John la home no fon okpo sron kudo vi wa bi otutu gban be mi down nyin dia no be zame ye initiation avana amede olea no bi oni ni be odon nyin dia ela yo tobokon makpowe ezando kem dan loin nkpo nuya eva to nyana efion bo sogbe ola o ceremony ano enwa ye yovo kpo kaka glombe le maître vient lorsque l'élève est prêt yesu be le poagbo ano isogbe no hin la do yesu ko le gbran o nto taji voju jojo mi mawu keleji la visiter o ngbedo sron wa nto enwa okuna droya maître avava fion noa yembe maître de lo mais ça me doit mettre le maître intérieur c'est ton Dieu hein Dieu à toi le rêve initiatique te wanjia agbeto jina si edokwe bongbori o sona non mais vovo ça peut te faire peur par exemple étant que moi c'est pour aller ne communauté les dents asikene on avait nouvelle gland la filia va nene ke bongbori o mlo na de na do kofion parce que même si les bonbons me yemi la va so ba he me gbon onya nke ona be bonbon ba he me pa o passion je ma to nya de no la ni so re yare mo po bonbon de a yen gbon no fi ola fun kekekeka ke passion amujo se gon me wa e be zo ni lo e nene ke ohun no acha o le hun pa me yo po bonbon va e an po ko va le gbon ni hun no amuni hun odako wa donc a mesia me do la mon obe mon hu are munyi be de ke o chon le se gon me be nyimnyo mon hu a benegbe akwa amlima mon no kwa amlima va yo la yo be non nya me ke so na kokolo yo la connaissance de soi et souvent lo iye on to la nya nu ke gbongbon to no be ngadu buea nga onu yo me ndudu po yo ça c'est le premier rêve tout moi rêve et vegoin rêve ni dronko ko la embron la rêve vegoin de eno ebevi yeni rêve prémonitoire ou prophétique amele le fifia don benyi ne vo munyo ochon ku na dron wa ne nu reja joshua ope hohoho ameja kwa ameja o mariage amede le gbon pe yan o badare amede ve le kasolo jiwa alo si ve le trodo funo gbon me fika gbe to mule wa yebe kan le o so yan kele gbon o chan amegando au niveau mondial tu es multidimensionnel o le dit la nigba les gens que le tome la pour o la veme moi et mon père sommes un voilà seulement même te développer na aptitude won degré won et non bevi au don des rêves prémonitoires don des prophéties munyi koko la avec kafa ken gboyo de munyi koko la to na prophète de koko ponu na munyi koko on tocha odo don odo nse wa na wa la si o jido ki o me po ekeji o da oro onya nya no yeji e pochi ade mi nya nu ko na be gbesi be dron ngeto gbesi ma magade go me le fia gbesi la gbesi mi ona be karma le njumi le karma que nana be mi ame romi ngana na siamo mi be oh tu manges la viande tu es karmique ye ke poye Christ to chonyo na be atisoga me sa me do na la dro ba sisoga me do le dro barabara ko kuna gbesi nyo le lo gbesi fon le lo ame do le dro barabara ko kuna lo kafla no le ku dro barabara re ani gbanji le deke novo deke jipo la ba noro besia enyi nu pula medo jojo metoya
ƒomenu ekplɔ doa tɔ alo nɔ edzagoa ŋkɔ ko sɔna gɔme wa ye wòle anɔ kpɔ ɖokuiwo gasia game be yele amama oyi sukulu kaka kpã de srɔ̃vɔ vɔ la ganɔ kpɔ ɖokuiwo be awo yele sukulu xɔ me alo edze mɔ le yafi ɖe yem le ɖo gbe ɖe o eto ɖe kpo ye be alia eva le eke gawɔna ŋzizi nyi be wòle kpɔ ɖokuiwo amama le amewo dome ebe gɔmedede tsã le mía va ɖe lo enyi ɖe kplɔ do alo sena bruit gã ɖe buu wodzina vofu gbanu le ku drɔn barabara wɔn amenya on n'est pas sûr de soi-même o vɔna o dza va dzi dɔ fifia awo mi dze sia ame ɖewo lea wobe ne yewo ku yewo srɔ̃ dza wɔ adzre kpɔa ne nu gã ɖe dza dzɔ ɖo ye dzi le dɔ me kpa ela ku drɔn be ye dɔn nyɔnu ɖe gbɔ alo nyɔnu ɖe va dɔn ye gbɔ alo nusu ɖe va dɔn ye gbɔ ekpɔ nuwo gblẽ na ale gbegbe be ne dza yi afi ɖe kpekpe tsã ela nɔ vɔ̃ be nu ke dzɔ dza gadzɔ ke c'est ça le karma gbesi be drɔn koko o ɖo la dzesi ɖokuiwo nu ke ŋuti gbesia le ŋuti o ɖo ame ke nuwo dona ŋƒo na be tɔ be wo ŋutɔ kpo triviwo me yi wo ŋutɔ xɔe va alo tɔ enɔ nu ke pastor yɔna be ƒome fiƒode yi kplɔ doa gbesẽ ya fiƒode ya ɖeke mi la wɔe ɖo menya be fiƒode nɔ ame ŋuti ya ze do ŋƒo na ame gbesi ke mi le yɔ be karma gbesi ke ye mu le yɔ be ŋkɛ o atisoga ame ba atisoga vɔ̃a ye nana ba ze la do ŋƒo na ele si be eloviwo la li asi tame o ɖeka kpo malɔ ɖa nanɔ dzɔku esrɔ̃ maɖemaɖe efu gɛngɛn nye be o ɖe o lãgbe o lo etsa nyaboe efɔ fofo egbe o ko le ƒo ɖewo mea zi ɖeka ƒe ƒo la dzi vi o ma dzi ze o nukpɔla o kele ɖo to ma ehiã be adzesi ɖo ame ɖokui si dzedzea mu kan be o le xɔse ha ɖe me dzesi ma wo ke ɖo edi ke le ŋuti o va ame ɖe kpekpe ŋutɔ mu xe na gbesi na me o problème ye wa ne ma sɔ kpã ye wa lo o xe na gbesi na mea oh you lie o le ɖa dze ama ɖe kpe mu ama o mu le na si ɖe adi ɖe gbɔ evɔ se ɖeka kpɔa evɔ malheur radio ɖo be ne zã do aɖe enu mu ke na kplam on ne quitte pas minute pour aller à midi graduellement car mo ame si o la le o la dzesi ɖokui o la nya gbedodo ɖa ne o be do gbe ɖa menyi be ava nɔ mouvement d'ensemble me anɔ ƒoasi kpe anɔ gbã me ɖe o ŋutɔ o kudo mawu o eŋtia nu ke le wɔ mi le agbegbe ame aɖe mu nye tsɔtsi be hame alo ŋukpa me o edrɔ̃ ko le kɔ o ŋutɔ dzesi ɖokui nu ke le dzɔ ɖo agbe o dzia o ŋutɔ ye va tutu gbɔn de nu ke gɔme o la se yo la si te ɖo agbe o dzi ava kpɔ mi ye nye kɔ ame ɖe kpe ma te xe gbesi na o ame ɖe kpe ma te do gbe ɖa ɖo nu o pour une évolution spirituelle il faut que tu prennes ta propre croix et que tu marches nul ne peut te porter la croix o jajago agblɔ kple be o kɔ mètre nyawoe et au coin maître où on est à Yesu amateur prenez votre croix ne pleurez pas pour moi pleurez pour vos enfants et à quoi bâti soga kaka va dire ok et papa souhaite maintenant ni quoi ti soga kemi le dro mi va mi le doya ndo le flumicha me mi do la twa mi do la pe hu mi do la ti vi va enu ele wo mi le gbongbon me dro ko mi le ku nu ke we ma hu nami le mi la yo edoa mi nte le yo yemi sɔ be miabe nyɔna ele ame ɖe si me ne wòva mia gbɔ ɖo mia tɔ nɔ be le ko dzɔ ya lo nu yawoe dzɔna ɖo dzi o lo nu ma ɖu nu yɔ ma ɖu nu yɔ do gbe ɖa ya kpɔ ɖa sɔsi ya le kpɔ nye bo no le zi ɖeka kpɔe la vɔ mia to nyawo graduellement ça finit know yourself dzagbagba na dzesi ɖokui dzesi ɖokui o kemgbe na dze mɔ be le subɔ ma o no mu dzesi ɖokui o nya ɖeke mawu ɖo wa ɖi
Miakata mila yi church, miakata mila yi hukpa meva, ma chena miakeke ngolo. Amesi amene jesi ebe mo ke ma to tana ole gbongbo me. E wan lo. Mponpo vile yenyi tata gata. Lo ame pomele lo. Uchava lo miakeke, yemu ni bana miakeke lo. Nya vile miaba. Rachelo. Amen. Guru Vishnu